Ćao svima, vi ste na Sarpi TV, a sa vama je Daki. Danas sa Vivo X200 Pro. To je uređaj sa Origin OS, znači za kinesko tržište. Ima Dimensity 9400 octa-core procesor sa 16 GB RAM i 512 GB. Kod Vivo je specijalno da ima Vivo Blue Image Chip, sad je u verziji V3, to znači treća verzija, neka plus varijanta, što se tiče kamere. A do toga ćemo kasnije. Origin OS je po mom nekom uglu mnogo bolji što se tiče funkcija i fluidnost, mada vidi se i kod kamera da trenutno ima malo drugačije rezultate na FunTouch verziji. Što se tiče nameštanja uređaja, ima stvari što su još na kineskom, što se vidi ovdje, na primjer ako idete na Kits, to je kao widgeti, ali i nisu. To su interaktivni widgeti, kako se ko može kaže, vidite ovdje, kao kad odsad pada kiša. Ima dosta tih stvari, ali ste vidjeli ima dosta i na kineskom, kao na primjer ovo vrijeme, pa kalendar i dosta. Kad idete skroz dole imate app widgets, to je ono normalno što poznajemo od svakog uređaja. Specijalno je ovdje da ima sve u Mode Cube-u, to znači možete da podesite i boje i oblik, imate ovdje. I ovo je za kako se kaže, fenster stil, oblik prozora, da je blur, pa ima kao, kako je vrijeme, da se namesti na vrijeme, sad pada kiša pa imate kao animacije kiše i dosta ti smiješnih i zanimljivih stvari. Šta je cool, ima da se ugasi ikonice, da se vidi kako se zovu. To mene mnogo izgleda lepše, zato što ne znam nija što, onako samo sviđa mi se, kao da nema po stanu, znate ono kad ima prašina pa kad usisate, tako mene tako izgleda, kad se usisa onda ono sad, ima još za ikonice, okrugle, ovako ili ovako, pa imate manje i veće. Naravno ovdje je za kao ikoni, možete tako da menjate, a to je mala razmjena. A možete isto u njihovom storu kao ovdje za designs da skinete druge icon pakove ili teme, šta sve ima. Mnogo možete namestiti po svojoj želji. I to nije sve, zato što ima još u podešavanja, ima još jedna opcija što se još može prilagoditi, to znači da je u home screenu dinamitski efekti. Ovdje imate još da ugasite te efekte, na primjer ovo je automatski ugašeno, da je blur, kad se ugasi, ovo je Bewegungsunschärfe, to znači kad se menja zaslon ili prozor, da budu na 60 fps-a najmanje i sa blurom. Ovdje još ima blur, ali kad se to upali, mnogo se premećuje, sad preko kamere ne vidim razliku, ali kad se koristi primećuje se da je malo fluidnije. Šta ima još? Menjanje zaslona, kako se otvaraju ikone, ovako, lakše ili skroz polako. Ovo je sad normalno tako uključeno, naravno može se ugasi, onda ovako op. Šta još ima? Da se kad se otvori uređaj, to znači kad je u zaslonu crnom, pa kad se otvori, kako da idu ikonice, može ovako, kao da ulete, pa da izlete i onda ovako redom, a može isto bez ništa, op. Tu dosta ima podešavanja.
I onda idemo dalje na animacije od fingerprinta. To je sad novo došlo sa ažuriranjem na X100 Ultra, je to već došlo, mislim, u decembru, a ovdje sad došlo tek. Ovo su standardne, te imate razne. A sad je novo došlo, možeš staviti ništa, ja sam ovo stavio, a možeš da staviš što želiš, test. Ili samo T, ne može reći, vidiš samo jedno slovo, a može i sad novo ikonice, znači staviš na primjer ovo ili staviš, nemam pojma, neku pivo, brate. I kad otvoriš telefon mora popiši jedno pivo, na primjer. Dalje, za lice kad se otvara, ali to nisam podesio, Umgebungslicht, to je za svetlo, da ti svetli oko ekrana kad neki te zove za muziku ili kad imaš neku notifikaciju, kao kod Samsunga na primjer. Ovo je za punjenje, kad staviš kabel. Ima razne animacije, znači baš je cool. To na primjer FunTouch nema, ima za deo, ali ovdje je baš ono, za nekog možda bude i ovo premnogo, naravno. Ovdje kad staviš kabel, bilo koji, na primjer za punjenje ili za kompjuter, i onda imaš animaciju kako da se ugasi ekran sa strane ili normalno ili bez ništa. I ovo zadnje je onda ove 3 što se vidi u mod cube-u kad se ulazi preko home screena. To je što se tiče toga. Interakcija, to je sa desne i sa lijeve strane da se postavi šta želiš da se desi. Naprimjer, ja kad pritisnem tu, onda te pita hoćeš nazad, hoćeš ovo za muziku ili nešto njihovo. Super briftaše na nemački, to znači super briftaše, to je kao neki novčanik, da. To može se podesiti od dole isto, hoćeš ikonice, hoćeš geste, sa ove lijeve strane ovdje, opa kako će, isto. Pa hoćeš odgovore da ti dođe kontrolni centrum, hoćeš od notifikacije. Znači baš u fullu, stvarno može za svoje što voliš, kako voliš, možeš sve da namestiš. Šta je još interesantno je notifikacije i ova lajs na gore. Tu može da se podesi notifikacije, ovo je sad na primjer Origin Benachrichtigung, to znači od Origina njihove notifikacije što se, na primjer ako to podesiš onda možeš da staviš tamo kad imaš let, kad imaš termin, onda ti dolazi kao njihovo specijalno, to ti onda ovdje kad ideš dole, kad ideš ovdje, to je onda njihova, ja sam to ugasio, to mi ne treba, to je zajedno sa njihovom KI-om. Origin Insel, znači Origin OS, Insel kako bi prevodio Insel. Pa ostrovo, da. Tu su kopirali iPhone, to se ne lažemo, to može se ugasi, može se upali. Tu samo određene stvari, na primjer kad staviš countdown, kad staviš sat ti zvoni, tu ti onda ode kao izlazi, ili kad staviš da se puni isto dogovore ti dođe to. Ovo je za bateriju, simbole, hoćeš procenata imaš. Ovo je za notifikacije, hoćeš da ti dođe samo simbol ili brojka. Kad kupite nov telefon, morate da podesite sve notifikacije manuelno, na primjer sad. Kad vam treba, na primjer od Amazona, trebate manuelno da uđete, da podesite pa da se vratite, pa idete u u bateriju, u podešaljke u pozadinu da radi, i onda idete u Amazon i onda podesite inteligentno kontroliranje ili veliki potrošač struje, piše ovdje sad prevedeno. I ako to uključite i zapravo trebate isto da lokujete aplikaciju, to znači, na primjer za WhatsApp, stavite tako i onda tu šperen ili entšperen, to znači zaključeni i zaključeni, onda notifikacija dolazi u 100%. Pošto ima neki mit na internetu da Vivo notifikacije kasne ili na Oppo i to. Samo treba se podesiti te stvari, naravno neki neće da se bakće sa tim, naravno, to razumijem i ja, ali ako već kupuješ neki od najboljih uređaja, to mora, zato što Kinezi oni preferiraju uvek, ne znam što, ali preferiraju uvek bateriju pred notifikacije. A ja to ne bi mogao. Ovdje su možda se uđe direktno u settings od home screena, tu imate isto, da znate sa app driver ili da bude jedno.
pa imate 4.7, 5.9, 4.6, samo te. Na primjer bi odgovaralo da je 4.6 ili 5.7, a ima samo ovo, vidite. To je malo glupo po meni. Imate velike foldere. Imate foldere sa kitovima, pa ću vam to pokažem. Smiješno je na naš kit da se kaže kit, ali to je to. To je, na primjer, kada jedna aplikacija podržava, na primjer, ova ne podržava, to je sad YouTube, ali, na primjer, telefon podržava, držite malo duže i onda ima ova strelica tu i možete da otvorite drugačije da vam bude i tako možete podesi sasvim drugačije nego na drugim uređajima. Home screen, vidite, tako. I to može, uglavnije sa njihovim aplikacijama, što su od sistema, naravno. Što se kamera tiče, to ću da pred krajom da stavim neke slike, što sam slikao, zato što ova kamera je bombona, znači da ne ulazim mnogo u detalje, ima svakojake opcije, evo na turbo je, 3.7 znamo da je najbolji senzor, kod njih zoom, tu imaš efekte, ovo je isto dobro, efekte i onda tu i možete da podesite svašta, znači do boje, do kontrasta, do kako da obradi sliku, HDR, svakojake stvari. Šta je cool, možeš da uključiš da ti bude nativno na 1.2, 1.5, znači na 35 mm i on svaki put kad slikaš, svaka slika ti onda ispadne tako, vidite ovdje 1.5 i kad pritisneš jedno možeš da menjaš, to znači 2 puta 46 mm, 50 mm za portret, na primjer, 85, 170 i na 10, 230 i onda 345 i naravno na 200 puta. To se sad vidi tu, evo, 35. Ali to pri kraju ću da stavim još slike u videu. Što se tiče kontrolnog centra, ima svašta da se podesi, isto ikonice što sam pokazao, može se prilagoditi, na primjer, da budu identične kao na home screenu. Isto može se ugasi ovo dole da piše. Imate svakojake, ima stvarno svašta. Ja uvijek uključim da mi bude Bluetooth, ovo GPS i dark mode i NFC da mogu da gasim, palim, lampica. Isto može ovako, op, mala bosa noga, opa. Nažalost, ovo ne može se ugasi za koliko si potrošio internet. Nije za vela, nego kad si spojen na 5G, 4G, kako već. Da se vratimo u podešavanja. Za ovo sam već pokazao, se ne činim. A što nisam je animacija. Kad se otvori cijel uređaj, znači kad otvoriš uređaj, da ti on kao pokaže animaciju. Sam prebrzo. Vidite, prebrzo je da se pokaže. Aha, ovdje imate još opciju da uključite i ako se otvori uređaj da još dalje radi animacija. To sam te da pokažem, vidite. Eto. Baš cool kod Origin, imaš svašta da podesiš, da skineš. Ovo je, na primjer, baš kao pre što je bilo na LG-u ili na Google-u što je došlo. Meni se to baš sviđa, ali nije mi potrebno. Imate da funkciju da uključite da vam pokaže otisak prsta gdje se nalazi. Ovako kad je crno, vidite, sad autofokus. A možete isto naravno da ga ugasite ili da samo dođe na ekran kad telefon malo, kad je u pokretu, na primjer, kad je na stolu neće, kad malo okreneš, evo ga. I onda opet nema ga. Ali ja volim da nema, pošto znam otprilike gdje se nalazi. Super je, nije mnogo dole, nije mnogo gore, znači baš je ok za mene ovako. Kad se drži u ruci, odzu tasteri, znači ok je. Što se tiče sigurnosti, ima dosta opcija da se uključi za blokiranje, za izolaciju aplikacija, da se blokira aplikacija ili samo da radi aplikacija pod kodom ili prstom. To je sasvim normalno i standard, nema ništa. Ovdje imate koje aplikacije šta koriste. Uđite na primjer u jednu,
i vidite šta on želi. Hoće samo foto i video, slike i video. Tako. Baterija, ništa interesantno, može da se uključi da se puni brzo, da bude na lock screenu da piše, da uključite da punite drugi uređaj i kad se puni da uključite da piše uvijek koliko je posti, znači ok je to. Dole vidite koliko screen on time i vidite svašta to kako se koristi. Baterija je isto super kad sam već tu na ovim. Ja sam malo heavy user, meni baš svaki dan moram da ga punim noću, pošto mi ustane uvijek oko 30%, a sa 30% ne bi mogo da izađem drugi dan, zato. Ovo je Blue AI, to je njihovi AI. Ima svašta nešto kao Google i ovi InLife i ovaj scanning, ali ja to ne koristim. Ultra Spiel modus, to znači Ultra Game Mode. Tu imaš neke stvari kad ti dođe, na primjer, igrica, onda imaš da malo okreneš ekran na bolje, da ga optički staviš na jače, ovdje imaš koje aplikacije podržavaju, nisu sve zato što je kinesko, imaš na kineske igrice kao 4D, neka vibracija, i imaš tu i za zvuk, vidiš, to su samo aplikacije koje su optimirane za to. Ažuriranje, što se tiče Vivo, je stvarno na vrhu, ovo je već 4. ovaj mjesec, u januaru, uvek neki fix, neki nešto novo, nešto kamera optimizuju, nešto, stvarno je to što se tiče optimacije, tu su super. Šta je isto cool, ovo je jedinstveno na Vivu, ispod sistema imate Rechen platform, to znači da, pa kao kompjuterska obrada. I ovdje vidite svašta što piše, što je od Viva i tog V3 čipa pored kamere optimizovano. Rendering, neki engine, pa dinamitske efekte, multiturbo. Imate Art++ turbo, što je uvedeno sa Art Plus na Androidu nativno. Ovo imate KI Beschleunigung, to znači od KI rečeno kao on zna napred šta vi koristite u kom satu na danju. Ako ja koristim, na primjer, vetar uvek između 11 i 12, on će da ga optimizuje da što brže otvori tog dana u to vreme, ili e-mail, ili Chrome, ili svašta nešto. Isto je fluidno, vidite. Što je cool, pa dobro, to sa paralelne animacije može da stopiraš pre nego što otvoriš, mada i to isto kome to treba. Ovo su ovaj folder, što sam rekao. Ima tu neke aplikacije od Viva što su korisne, što nisu, što se može isto izbrišu. Ovo je kao scan, ovo je neki Vivo platforma za fotografije i take te stvari. Što sam još htio da kažem za ažuriranje, imate isto ovdje u gornjem uglu versionstest, to znači testna verzija. To je višlja nego beta, to je demo. Tu dolaze redovno, a na oficijalnom putu, što bi došlo isto bez demo, isto dolazi fiksevi i to. Što se tiče sigurnosti, svaki drugi mjesec bi rekao da je tu Vivo, pa kao general Oppo, Realme i OnePlus. Inače, to bi bilo to, sve je normalno ovdje sa gestima, možete upaliti da uključite onu liniju dole. Ili ako vam treba sad da stavite malo višlje, da sa lijeve strane budete malo ovako, kada otvorite na primjer ovaj bar sa strane, to je taj smart bar, tu možete podesiti svoje aplikacije i svaku aplikaciju što otvorite je u malom, ovako na primjer, i kad je zatvorite, onda je tu, možete da je navigirate gdje želite. Ja bi sad upalio isto i Chrome i sad zatvorim i onda kako izgleda kad su dvije aplikacije tu, ovako, i otvori se kao ovo. Ovdje imam mogućnost da ugasim sve, a tu možete da stavite koliko želite, možete kalendar, možete još svašta da otvorite. Znači da vidimo, evo ovako, zatvorim i onda ovako izgleda. To je pored task switchera isto aplikacija. Pored task switchera što sam već tu, mogu da pritisnem tu da bude drugačije malo izgled. Ako hoćete malo više izgled,
ili ovako, kao normalno, što svud postoji. I to bi bilo od sistema, što se tiče. Meni se sviđa, fluidno je, OriginOS uvijek kod Viva treba da bude, ja mislim FunTouch nekada ugase, to bi trebali po mom, zato što nije loš FunTouch, ali kad znaš da ima Vivo i ovaj Origin, znači ovo je mnogo, mnogo bolje, stvarno, mnogo bolje. Što se tiče lock screena, tu još nisam bio, vidite kako je moj, tu isto može se podesi, evo lock screen, tu, i tu može da se izabere svašta, imate ovdje widgete, stavite koji želite, vetar ili što želite. Ove lock screen funkcije ovdje male možete isto da upalite, a ovdje isto možete da menjate i pozadinu ili da uključite blur. A ovdje je, sad ćemo da vidimo šta imate. To je kinesko, neki stil kao će da se upali, ali to kako volja. To je dobro da imaš barem da biraš kako želiš. Ovo dole je festival, to znači na lock screenu ima svaki put da ti menja kao neke wallpapere. Vidiš, ja sam to nisam ni upalio, to treba da se podesi, ja to nisam, ne želim. Onda ti dolazi na lock screenu njihove te pozadine, vidite, svaki put menja, ali ja to ne želim, zato što ne treba mi. Kamera se pali isto odavde, ovako. Što se tiče kamere, samo da kažem za kraj, ima isto Human Street Mode, to ti je, brzo rečeno, to ti je kao snapshot, znači brže uslikava i drugačije malo interfejs. Tu se može isto podesiti da se stavi za 1 i 2, imate Vivid, crno-beli, Textured i Size Mode i tu može svaki parametar da se promeni, na primjer ako želite da slikate u 28 mm, onda tako uradite. Imate ovdje još, čekaj, nisam tu htio, nego ovdje, da uključite bokeh flare, znači kako da vam izgleda, i tu imate isto mogućnost da uključite, da vam dole onda pokazuje sa čim je slikano. Ovdje je drugačije nego na normalnoj fotografiji, na normalnoj aplikaciji, to je tu, evo imate tu tako, te stvari. Tako odmah se vidi da ste slikali sa drugom. U suštini ovo je bolje nego ovaj brzo slikanje ako imate decu ili kućne ljubimce. Što? Zato što u Snapshot nemate mogućnost, vidite gore, da uključite koji mod želite. Ja, na primjer, slikam trenutno u Vivid, a ovdje nemate. Ako ja, na primjer, sad ovdje uključim Zeiss, znači naturalne boje, ovdje ostaje taj njihov od Vivo originala. Nije ni Vivid, nije ni Zeiss, nego boje su jednostavno drugačije. Što se tiče boja, što sam malo prepokazao, tu može da menjate u filterima, u efektima, da podesite kako želite boje da budu intenzivnije ili malo manje, ili da bude oštrina jaka. Ja sam to ugasio, ja sam to bilo testirao, može se podesi, ali po mom, ako podesite kako je danju, noću je drugo. Znači, nisu uvijek iste rezultate po tim opcijama, zato ja sam ugasio, to je najbolje do sad. Što ide, HDR palim kad mi treba, pošto HDR kod Viva neki put je mnogo ekstremno. I da, što filtera, imate ovdje dosta filtera. Portrait mod je stvarno odličan, možete bokeh uključiti koji želite, koliko jačinu i svašta nešto. 35, 50, svašta. Ovo landscape mode, to ti je uglavnom normalni mod, što su oni uveli, sa tim su pomerili da slikaš zvezdice na noću ili mesec, to su unijeli, automatski su unijeli tu, samo ako želiš nešto specijalno slikaš kao petarde ili neki grafiti noću, možeš da uđeš, ali scena automatski prepozna. Šta je cool, imaš ovdje filtere za drugačije malo izgled, malo da je više na plavo, pa možeš da smanjiš. To je isto zavisi od scenarije. Ja, na primjer, volim više ovu atmosfera, se znači malo je tamnije. Uglavnom, ove nove kamera uvijek smanjim EV, znači uvijek mora da smanjim na 7. Zato što mi se više sviđa. Što se tiče portrait moda, to se razume, veliki mod, imate 200 megapiksela ili 50, to je znači naravno samo sa 3.7, a tu će da dođu slike pri kraju da vidite šta sam se slikao, šta može, šta još
naravno treba da se zna, a treba da se ima isto lepi motivi. Šta ti vredi dobra kamera kad nemaš lepe motive. Tako da, to bi bilo to. Hvala puno, pozdrav!